लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठे, आपके सामने पेश है फाइटर संघ प्रेजेंट ढोलेर खाल सरदार पाड़ा থেকে। सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। अरे कहना क्या चाहते हो? তো বন্ধুগণ, আগামী মার্চের 25 তারিখ ঢোলের খাল সর্দার পাড়া ফাইটার সংঘের পরিচালনায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মায়ের পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ। स्टेटस सेंटर प्रताप दिघी से এবং সমস্ত বক্স লাভার বন্ধুদের আনন্দ দিতে ও পুরো এলাকায় ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে तांडव করতে আসছে সেই কাকদ্বীপ থেকে अशोक साउंड। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। भाइयों सिस्टम पार देंगे।